जय श्री कृष्ण जय चैतन्य नमो नित्यानंद हरे
श्रील प्रभुपाद की जय। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांतं श्रीरूपं सग्रजातं सहगणा रघुनाथनितान्तसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं ॐ गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनाभीष्टां स्थापितां जनाभूतले स्वयंमृतः कदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी काशात देशकारिणे सिंधो हे बचाओ पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर नाम प्रतिक्षण दानलोलुपास्य वन्दे गुरो चरणारविन्दं वन्दे श्रीगुरो चरणारविन्दे जा जागरलिर्जोक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्ष रतिवल्लभस्य वन्दे
ସମସ୍ତେ ହରିନାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସାମ୍ନା କେତେ ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହରିନାମ କରୁଛନ୍ତି। କୃପା କରିକି ଭଗବାନ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ହାତ ଟେକିକି ସବୁ ସମୟ ହାତ ଟେକିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ହାତ ଟେକିକି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ এই সামনের কেତେ ଜଣ କହିଲେ ପଛପଟେ କେହି କହିଲେ ନାହିଁ। এই ସାମ୍ନାରେ କେହି କୁହନ୍ତୁନି, ପଛପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛି ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଆମେ ଶୁଣିବା। କୁହନ୍ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସବୁ ଶୁଣାଗଲାନି, ଆହୁରି ଜୋରସେ କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ତ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲିୟର କରି କୁହନ୍ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 Rama